Chicas de Cafe. Wow, Chicas de Cafe. Llamamos a Chicas de Cafe. Yung po na yung kanyang mga group of friends. Okay. Ready, Chicas de Cafe? Nasaan na kayo mga Are you ready, Chicas de Cafe? Tayo ay bibigyan ng isang presentation o isang number ng kanyang friends, Chicas de Cafe. Mars, kasama ata ako dito. Oh, Mars, go ahead. Kasama ka ba sa Chicas de Cafe? Ako yan nilang leche. Go, go, Mars. Come on the stage! Por favor, Chicas de Cafe, con todos ustedes, Chicas de Cafe. Un aplauso, por favor. Of course. Agawa noon. Hello, hello. Listen. Of course, kami hindi namin kilala kung saan nanggaling ang inyong nombre Chicas de Cafe. Can you do present kung sino po ang Chicas de Cafe at bakit tinawag na Chicas de Cafe ito? The BFF. The BFF. Okay, listen po mga kapamilya kung bakit daw po tinawag na Chicas de Cafe. Kasi mahilig kami magkape. Ganon. Mahilig daw silang magkape. Okay, ganun nga naman. Kaya doon kinuha ang nombre Chicas de Cafe. Kung